Bon, l'équipe, salam alaikum. Alors, on a la deuxième vidéo qui concerne la révision pour l'examen final, les étudiants tawana. Alors, اليوم ici on discute على un sujet très important, c'est très répandu في l'examen final, c'est bien les injections parentérales. Alors, les injections parentérales, le plan de travail واش راح نديرو؟ راح نقراو لي فيش تكنيك، نقراو اون فيش كاملة فيها لا ديفينيسيون، فيها لي زافونتاج، فيها الماتريال، فيها كومون رياليزي لا تكنيك. ابري راح نشوفو اون سامبل ديمونستراسيون، سامبل ديمونستراسيون بار فيديو، تكون طري فاسيل ان شاء الله ومفهوم ان شاء الله. الور نبدأ ان شاء الله. Les injections parentérales, par définition. Les injections parentérales, c'est l'administration d'une substance médicamenteuse au moyen d'une seringue et d'une aiguille dans les tissus et ou dans la circulation sanguine. قال لك هذا les injections parentérales c'est l'administration، هو عملية إدخال الدواء في الأنسجة الداخلية للجسم بواسطة حقنة وإبرة. هذه باينة سواء لي تيشي الأنسجة ولا لا سيركيلاسيون أو بيان ديريكت في لا سيركيلاسيون سانغين اللي هي الدورة الدموية. Deuxièmement, les produits injectés par voie parentérale. شام هذو les produits اللي injectons par la voie parentérale. عندنا شوفوا عندنا سي سامبل ما نعقدوها ما والو. عندنا دي سوليسيون اكوز او بيان ويلوز. عندنا دي فوا وين محاليل تكون كيما نقولوا حنايا نقدروا نديروها نذوبوها في سوليتي في يكون سوالو ديستيلي او بيان حاجه اللي تجي مع الميديكامون تاعنا تكون على شكل بودر وحنا نذوبوها في ذاك الماء. سينون عندنا اون انجيكسيون ويلوز زيتيه. هذه الانجيكسيون راح تندار افيك دي بريكونسيون بيان سور. دونك نشوفوهم كامل. هذو هما لي فورم اللي يجي فيهم لانجيكسيون. او بيان عندنا دوطر انجيكسيون اللي ماهمش صافي با بارتي من لاطاش تاعنا. دونك نشوفهم كامل. بريزونطاسيون دو لا سيرينغ. لا سيرينغ هذه واش فيها؟ عندنا بريميرمون لو كور هو الجسم تاعها كامل هكذا. دونك نشوفهم كامل. الجسم تاعها اللي يجي كبير هذاك البلاستيك، هذاك الجهه كبيره تاع البلاستيك هذاك سي لو كور. هذاك هذاك هو الحاجه الكبيره كاع في لا سيرينغ، هذيك هي اللي راح يتعمر فيها الدواء. عندنا دوزيامون لو بيستون ادابتي à la face interne du corps. لو بيستون هذا يجي لداخل في لو كور، هو اللي يمدنا لو بوسمون، هذاك هو اللي نبوسو به الميديكامون باش يفوتنا في ليغوي اي ابري يفوتنا في لا ريجيون اللي راهي انجيكتو فيها. عندنا لي زيغوي. دونك في لي زيغوي سا ديفير سولون لو مود دانجيكسيون، سولون le seringue adapté. عندنا par exemple هنا شا قالنا في les exemples قالنا pour injection intramusculaire. Intramusculaire c'est dans le muscle. donc نشوفوهم بالوحدة. de 0,7 à 0,8 mm de diamètre. عندها القطر تاعها في ليغوي القطر تاعها من 0,7 à 0,8 mm de diamètre، تجي كبير شوية هكذا. et de 40 à 70 mm de longueur. وفي الطول تاعها تجي من 40 حتى 70 مليمتر دو لونغور. هذه في الانتراميسكولار. في لا سيكوتاني واش عندنا من 0.6 à 0.8 مليمتر دو ديامتر. القطر تاعها يكون من 0.6 بريسك كيف مع الانتراميسكولار مي صغير عليها من 0.6 à 0.8 مليمتر دو ديامتر et de 25 à 30 mm de longueur. Voilà هنايا la différence entre l'intramusculaire et la subcutané في l'aiguille. تكون تاعها صغيرة في الطول على l'intramusculaire. دونك شفنا لي بارتي تاع لا سيرينغ. دونك نشوفوهم بار ايماج. فوالا واش عندنا فيها لي بارتي دين سيرينغ افيك ايغوي. عندنا بريميرمون اي لا سيرينغ نقولو هذه سيرينغ كامله. فوالا لو بيستون، هاوليكم لي بيستون، هذا هو اللي نبوسو به، هذا هو لو بيستون تاعنا. دونك ليغوي، فوالا ليغوي، هاي ليغوي تاعنا. اي لو كور هذا هو كامل لو كور، هذا اللي يجي غرادوي عندنا فيه بزاف لي تيب. عندنا 2 5، عندنا 5، عندنا 10، عندنا 50، عندنا 60. كل وحده واش نخدمو بها. فوالا لو بيستون كامل في هذا لو بيتوار لو بوسوار. هذا لو بوسوار جاي من كلمه بوسي، نخدمو بلو بوس هكذا. فوالا لو كور هذا هو لو كور تاعنا. قلنا يجي غرادوي، يجي فيه مدرج. هذا ديجا تاع 20 سي سي، هاي ليك 20 صح. فيه لومبو، اي فيه اوسي لي زال تاعو هكذا.
ومن بعد هنايا عندنا ليغوي وحدها فيها لو بيزو اللي يجي لو بيزو يجي الاول كاع، هو الاول بارتي تدخل في لي تيشو، توشي لي تيشو. صح عندنا لا كانول اللي يفوت فيها الميديكامون، عندنا لومباس هذا تاع اللي يركب في لومبو اللي يشد لنا اللي ادابتي لنا بلوتو ليغوي مع لومبو تاع سورينك. وهنايا عندنا لومبو اللي يركب مع لومبو تاع فوالا لومبونية، هذا اللي يركب يكون كومباتيبل مع لومبو تاع سورينك. هذو هما لي بارتي تاع لا سورينك. دونك لي زافونتاج دي زانجيكسيون بارونتيرال. علاش نديرو لي زانجيكسيون بارونتيرال هادي؟ علاش من نروحو لي زانجيكسيون؟ شي لا كوز قالك qui seriont mal tolérés ou détruits dans l'estomac par les enzymes. Par exemple l'insuline. قالك عندنا دي ميديكامون يكونوا مال توليري، ما تحملهمش ليستوما او بيان ما تقدرش ديغراديهم، ما تقدرش ما تقدرش تهدمهم باش تستفاد منهم. الور كيما الانسولين هنايا لازم لنا لا فوا انجيكتابل، سي لا سول سوليسيون بور باش نوصلوا الدواء هذاك واللي يخدم لا فونكسيون تاعو. قالك qui sont irritants pour la muqueuse gastrique ou désagréables au goût. هذا aussi c'est un avantage اللي يكونوا قالك دي فوا يكونوا يمدونا اون irritation شغل يحرقوا لنا لا ميكوز، يحرقوا لنا النسيج تاع المعدة ذاك الداخلي، يديروا لنا فيه ديزانفلاماسيون دي زيريتاسيون اي دي زيلسار، ويكونوا ديزاغريابل لوغو تاعنا ما يقدرش ياكسبتي هذاك الميديكامون. الوغ هنايا نمدهم دون فورم انجيكتابل pour obtenir une action plus rapide et plus précise. Le médicament passant plus rapidement dans la circulation sanguine. Voilà, la circulation sanguine. La dose injectée est parfaitement connue. هنايا aussi هذا c'est un avantage très important قالك pour obtenir une action plus rapide. خاطرش بيان سور الميديكامون كي يكون انجيكتابل تكون لاكسيون تاعو بلو رابيد على كي يكون باغ فوا اورال اللي راح يفوت في لاباري ديجيستيف ابري يلحق الكولون صرالو ابسوربسيون اي انسي دو سويت باش يدخل لا سيركيلاسيون سانغين. مي بوغ لا فورم انجيكتابل راح يفوت ديريكتومون في لا سيركيلاسيون سانغين هكذا. لا دوز اوسي هضرنا لا دوز قلنا تكون بيان بريسيز، تكون مضبوطه ماشي كيما لي زوتر مود تاع لي زانجيكسيون اي بارفيتمون كوني، تكون معروفه. صح قالك lorsque la voie féroce est impossible malade inconscient. هنايا نهضروا على لونفي دو ديغلوتيسيون، على كيما نقولوا حنايا لونفي دو ديغلوتيسيون نقولوا القدره على البلع. هنا كاين دي مالاد انكونسيون ما يقدروش يبلعوا لي ميديكامون بار فوا فيروس، الور ما عندهمش لونفي دو ديغلوتيسيون، الور نمدهم لهم دون فورم انجيكتابل. و لو بوت شي واحد، لو بوت كيف سي لا غيريزون بيان سور. دونك قالك لي بريكونسيون ا بروندر افون توت انجيكسيون. هنا مشاهم الاحتياطات تاعنا اللي ندوهم افون شاك انجيكسيون. شام هما عندنا trois critères لازم نتبعهم، سي بيان لو باسيون لا بريسكريبسيون اي لو برودوي. هذو لي trois critères الفو نتبعوهم طري بيان وما نغلطو في حتى واحده. نبداو بريميرمون بار لو باسيون. لو باسيون شوفوا لو نون اي لو برينون دو باسيون، هذه بيان سور ما نروحوش نديرو لاي واحد ما نعرفوش. عندنا دوزيامون لو نون دو شامبر اي لو نون لو نيميرو بليتو ديزولي لو نيميرو دو شامبر اي لو نيميرو دو لي. هنا نشوفوا الرقم تاع لا شامبر تاعو ونشوفوا الرقم تاع لو لي اللي يرقد فيه، خاطرش دي فوا تكون عندنا اون شامبر كومون من كومون بليتو ما نقدروش نديرو اون ديفيرونس اونتر لي دو مالاد او بيان بليزيور. alors نشوفوا لو نومبر nombre de la chambre et le numéro de la chambre et le numéro de lit. Prévenir et préparer le malade pour le soin, vérifier s'il ne présente pas des antécédents d'allergie médicamenteuse. C'est très 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 important. Prévenir préparer c'est bien sûr هذه خبروا المريض شنو راح نديروا له comme technique. vérifier s'il ne présente pas des antécédents médicamenteux. شوفوا إذا ما عندوش
حساسيه للميديكامون اللي راح نديروه له. هكذا ما نقدروش نديرو له ان ميديكامون حنا ماناش متستينو ولا ماناش عارفين اسكو يدير حساسيه ليه ولا لا، سينو راح يدير لنا دي كومبليكاسيون غراف دوك نشوفوهم وحدهم. صح. لا بريسكريبسيون الوصفه واش نتبعو فيها لو نون دو برودوي هكذا، لو نون دو برودوي الدواء كيسموه، لا بوزولوجي الكميه اللي راح نحقنوها هكذا، لو مود دانجيكسيون الطريقه اللي راح نحقنو بها سواء انتراميسكولير بيان انتراديرميك بيان سيكوتانيا، دوك نشوفو شاك تيب وحدو. لا دات اي لور دو لانجيكسيون، هنايا لا دات اي لور دانجيكسيون سي سيستيماتيكمون هذه نلقاوها في لافيش تاع المالاد. لو برودوي troisièmement le produit واش نشوفو فيه vérifier le nom du médicament et le mode d'injection. هنا aussi نشوفو في لابواط نسيبو le nom du médicament et le mode d'injection هكذا. la date de péremption سي كاتاستروفيك الا ما فيريفيناهاش. بيان سور اذا ما فيريفيناش الدواء تاعنا اذا مازال صالح للاستهلاك ولا لا، هذه سي كاتاستروفيك لازم نفيريفا. صح. لانتيغريتي دو كونسيرفاسيون لا ستيريليتي، نشوفوا اسكو الدواء تاعنا راه مبلع ولا راه مفتوح ولا مخدمين بيه ولا مش خادمين بيه، ما نجيبوش اون امبول مقيوسه هكا وازار ونخدموا بها، لازم نشوفوا نفيريفو لانتيغريتي دو كونسيرفاسيون. لو دوزاج لا كونسونطراسيون التركيز هذا سي سيستيماتيكمون نسيبوه في لابوزولوجي. لا ناتور دو برودوي ويلو ou bien aqueous ويلو ou bien aqueous. هنا لا ناتور دو برودوي، هنا شاك برودوي لا ناتور تاعو. نتبعو لا بريسكريبسيون، نشوفو لو مود دانجيكسيون سورتو اتونسيون في لانجيكسيون ويلوز هاذيك عندها دي كومبليكاسيون. لا اسكو il est compatible avec d'autres produits prescrits pour la même patient ou pas. هذه بيان سور كان ان باسيون اللي راح يدي بزاف لي ميديكامون، نشوفوا هذا الميديكامون اللي راح نخدموا به هنا اسكو لي كومباتيبل، اسكو ما يقدر ما يديرلناش لا سينيرجي بيان يدير لنا دي كومبليكاسيون اللي راح ياثروا على الميديكامون الاخر ولا ياثروا على المرض لوي ميم هكذا. لا دات ليميت دوتيليزاسيون، هنا نشوفوا لا دات ليميت دوتيليزاسيون، نشوفوا اسكو الميديكامون هذا عنده كيما هضرنا على لا دات دو بيرونسونس لا ميم شوز. Alors, la préparation du matériel. هنا دوك غادي نشوفوها par démonstration. Préparation du matériel, manière de remplir la seringue. فاني دوك نشوفوها par démonstration. Médicaments liquides présents en ampoule, médicaments liquides en poudre présents en flacon. هادو هنا عندنا دو ميديكامون، عندنا دي فوا وين يجي ان ميديكامون ليكيد يجي في دي زومبول تاع زداج هذوك اللي يتكسروا من الفوق، وعندنا ميديكامون اون بودر يجي في دي فلاكون يجو قاسيين شويه انكاسابل من ذاك، يجيو يتخلطوا اوسي مع لو ديستيلي تاعهم وبيان اون سولي اللي يجي معاهم هكذا. هذو هما لي فورم اللي نسيبو فيهم الميديكامون تاعنا. صح. نبداو دروك بلا فوا انتراديرميك، هي الاولى لي فوا دانجيكسيون. لي فوا انتراديرميك par définition c'est l'introduction d'un produit médicamenteux dans le derme. لو ديرم الجلد، تحت الجلد هكذا باش نكونوا في الصوره تحت الجلد. هذه بار ديفينيسيون سامبل لا ديفينيسيون سي ستاندار، نبدلو غير لو مود برك دوك نشوفو كامل لي ديفينيسيون سي ستاندار هكذا. عندنا واحد لي كونديسيون نهضروا عليهم لهنا في لا فوا انتراديرميك، سي لو فوليوم دو برودوي انجكتي ne doit pas dépasser 0,1 cc هكذا par poids d'injection. هنا هذا البرودوي d'injection البرودوي اللي راح نانجكتوه في لافوا انتراديرميك il ne doit pas passer 0,1 cc هكذا، سينو يكون اوتر فورم تاع نديرو في فورم واحده اخرى تاع في مود واحد اخر بليتو تاع لانجكسيون ما يديباسي 0,1 في l'intradérmique. صح. L'injection se fait habituellement sur la face intérieure de l'avant-bras. حنا نعرفوا بلي كورتانا سي كامل فيه لو ديرم كامل، مكاش بلاصه ما فيهاش لو ديرم في لو كورتانا. حنايا دو بريفيرونس لا ريجون بلو اكسيسيبل في كورتانا سي لافون-برا، حنا نخدمو في لافون-برا. دوك نشوفوها بار ديمونستراسيون هكذا. لي زانديكاسيون دو لافوا انتراديرميك، وين تنديرو هذه لافوا لانجيكسيون انتراديرميك، وين تنديروها؟ نديروها فاكسان كونتر لو تيبركيلوز هكذا. تيست دو سونسيبيليتي دي الارجين ديفير، هنايا في نهضروا سورتو على لي زونتيبيوتيك او بيان دي ميديكامون واحد اخرين اللي لازم نتيستوهم قبل ما نانجيكتوهم هكذا. تيست على توبركيلين
l'IDRT, c'est la plus fréquente, la plus répandue. L'injection intradermique, c'est bien le test à la tuberculine, l'IDRT. l'IDRT هذا يندار في واحد لي سونتر باش يفيريفو بيه المالاد اسكو il présente une maladie contagieuse اللي هي la tuberculose ou pas. هكذا دونك شفنا لي زانديكاسيون تاع الانتراديرميك، راح نشوفوا لي كونتر انديكاسيون دو لا فوا انتراديرميك. لي كونتر انديكاسيون سي بيان سور لو ان بلان كوتاني سيبتيكوليزي، ماناش راح نديرو فيه اون انجيكسيون انتراديرميك. بلان اللي يكون فيه لي جيرم ولا يكون ليزي ولا يكون ايريتي ولا ماناش راح نديرو فيه الانجيكسيون انتراديرميك، هذه سي لوجيكمون باينه. ان برودوي هيبرتونيك، برودوي اللي يكون التركيز تاعو اكثر من التركيز تاع الوسط الداخلي. هضرنا على التركيز تاع الوسط الداخلي والوسط الخارجي في لا فيديو اللي فات. قلنا بلي البرودوي هذا كيكون التركيز تاعو اكثر من الوسط الداخلي تاع الكور ما نقدروش نمدوه كوم اون انجيكسيون، خاطرش راح يدير لنا واحد لي كومبليكاسيون تري غراف. لا تكنيك دوك شوفوها باغ ديمونستراسيون. نروحو directement la voie sous-cutanée. Par définition standard, on a toujours, c'est l'introduction d'un produit médicamenteux dans le tissu sous-cutané, sous la peau. Ça. La voie sous-cutanée a une action thérapeutique lente. L'action تاعها lente. كيما نقولوا حنايا l'action تاعها بطيئة شوية les autres modes d'injection. Le volume de produit injecté ne doit pas dépasser 2 cc. Mais il faut 2 cc. Le produit injecté dans la voie sous-cutanée mais dépasse 2 cc. Axe la voie intradermique qui est 0,1 cc. L'injection se fait habituellement sur les régions. Même les régions, donc je fais la démonstration. La région issue épineuse de l'omoplate. لوموبلات الزوج الواحد يجو في كتف، دوك نشوفهم في لا ديمونستراسيون يجو في الظهر الرول. هذوك نقدروا نديرو فيهم لانجيكسيون سوكيتاني. لا فاس اكسترن دو بغا، الجهه البرانيه تاع لو بغا. انا لا فاس اكسترن دو لا كويس، الجهه الدخلانيه تاع لا كويس، بلوتو الجهه الخارجيه تاع لا كويس. انا لا زون اكسترن دو لابدومين، الجهه الخارجيه تاع لابدومين تاع البطن، الجهه الخارجيه تاع دوك نشوفهم كامل بار démonstration. Les indications de la voie sous-cutanée, premièrement, bien sûr, c'est la vaccination, l'administration d'anticoagulants. Les anticoagulants, عندنا كيما لوفينوكس، عندنا كيما بزاف إنوهيب، عندنا بزاف لي زانتيكواغولون اللي لازم نديروهم في لا فوا سوكيتاني ضد تخثر الدم. هكذا ضد تخثر الدم. فوالا. ادمينستراسيون دانستيزي لوكال، مخدر موضعي. مخدر موضعي هذا جينيرالمون يكون في لا سوتور، وبدين يكون في دي جيست انفازيف اللي يلزمونا باش نديرو اون انستيزي لوكال. ادمينستراسيون دانسولين، الانسولين اوسي يكون في لا فوا سوكيتاني هضرنا عليه ديجا. Les contre-indications de la voie sous-cutanée, toujours c'est plan cutané septique ou lysé ou bien produit hypertonique. Même chose pour l'intradermique. La technique, donc je vois par démonstration, on directement la voie intramusculaire. C'est l'introduction d'un produit médicamenteux dans le tissu musculaire. Ça, la voie intramusculaire permet une absorption et une diffusion des médicaments plus rapide du fait que le tissu musculaire est très vascularisé. هذه bien sûr l'action تاع الميديكامون راح تكون بلي رابيد في الانترامسكولير، خاطرش لي ميسكل يكونوا تري فاسكولاريزي، يكونوا مشبعين بالشعيرات الدمويه هذوك لي كابيلار اللي يرفدونا بالخف الميديكامون ويدخلوه لا سيركيلاسيون سانغين. Alors le volume de produit ne doit pas dépasser 10 cc، ما يكونش فوق 10 cc bien sûr في الانترامسكولير هكذا. سينو اذا كان فوق 10 cc راح يمدوه à la forme d'une perfusion. Mais on peut pas nous faire moins d'ici en intramusculaire. D'accord. Les régions les نديرو intramusculaire. La région fessière. La région fessière. Donc dans le un quart supérieur externe. Le quart supérieur externe. هنايا في الربع العلوي الخارجي de la fesse. droite ou gauche هكذا نديرو في الجزء الربع العلوي الخارجي للأرداف، الجهة الفوقانية الخارجية. علاش حدوها هكذا بالذات؟
قال لك afin d'éviter le nerf sciatique. Le nerf sciatique هذا إذا توشيناه بسرنج ولا بإيغوي وانجكتنا فيه الميديكامون راح نديرو اون كاتاستروف كاتاستروف كارثة هكذا. الور اون فا ايفيتي هذا لو نير سياتيك بار بهذا البلون اللي مادينه لنا تاع لو ان كار سوبيرو اكسترن هكذا. لا ريجون دالتويديان جايه فوق كتف شويه جايه في الذراع دونك شوفوها لا فاس اكسترن دو كويس دون لا بارتي موين du vaste externe. عندنا في le cuisse عندنا un muscle vaste, très vaste. Avec le muscle, c'est le muscle adapté pour l'injection intramusculaire. Les indications de la voie intramusculaire. Ça, les indications où تنديروها. قال لك premièrement, lorsque la voie orale est impossible, وانت قلنا المريض ما يقدرش ياكل الدواء من فمه. Lorsque le médicament n'existe pas sous forme orale, des fois ما يكونش عندنا الميديكامون في comme des cachets ou bien des comprimés plutôt ou bien des sirops ou bien نمدوهم على شكل injection intramusculaire. Lorsqu'on cherche un effet plus rapide d'un médicament pour un médicament. هنا قلنا بلي على جال باش تكون عنده action rapide. قال لك pour la vaccination. على جال la vaccination aussi. Les contre-indications de la voie intramusculaire, c'est très important à savoir. Les injections intramusculaires sont contre-indiquées chez un patient sous traitement d'anticoagulants. الناس اللي تاكل les anticoagulants, اللي تدي les anticoagulants, surtout les cardiopathes, اللي يديروا le Vovinox, les sous-centrons, les la balichana, هذو il faut l'éviter l'injection intramusculaire خاطرش عندنا risque d'hématome, عندنا risque hémorragique. رايحين الهيموراجيا عندهم ما تحبش خاطرش راهم ياكلوا les anticoagulants. Donc ne pas injecter du côté de l'hémiplégique. ما نديروش في الجهة اللي تكون atteinte une hémiplégie. هذه c'est clair. Ne pas injecter des produits hypertoniques. هنا هضرنا لي produits hypertoniques قلنا اللي يكون عندهم la tonicité تاعهم تكون plus que la tonicité تاع لي muscles تاعنا ou bien l'intra في le corps تاعنا l'intracellulaire. La technique, donc شوفوها par détail في la démonstration. Les incidents et les accidents. هنايا في les incidents les accidents اللي يقدروا يصراو لنا نغلطوا في الميديكامون ou bien نغلطوا في الباسيون produit périmé نغلطوا في la technique ou bien نغلطوا في le mode d'injection ou bien عندنا une infection par faute d'asepsie هذه c'est très répandu surtout في l'intramusculaire لازم éviter. عندنا les deux هذو les deux embolies هذو c'est très dangereux. Très dangereux. Donc, les embolies graisseuses et les embolies gazeuses. هذو في يكونوا généralement les embolies graisseuses et gazeuses يكونوا généralement تكون عندنا une injection huileuse ou bien une injection اللي ماناش دايرينها في البلاصتها نيشان كيما الانجكسيون huileuse. دي فوا وين نهضروا على لومبوليه دي فوا وين نقولوا انجكسيون ويلو في اون ايفيدي هكذا اون انترافينوس. الا كانت اون انترافينوس سي تري غراف راح تمد لنا اون لومبوليه. هذه لومبوليه راح تمد لنا اون كومبليكاسيون كارديوفاسكولير. كومبليكاسيون كارديوفاسكولير راح تكمل سويت تكمل بانيديام او بيان اون كومبليكاسيون تري غراف اللي راح تكوزينا ما لا يحمد عقبه. صح قال لك lésion nerveuse, piqûre dans un nerf. Le nerf sciatique, contamination du soignant par une piqûre avec une aiguille souillée, c'est très répandu, surtout au niveau sein de niveau service du MC. Réaction allergique, urticaire, odème, choc anaphylactique. Urticaire c'est حكا ou quelque chose comme هكا كيما هكا. odème شغل يدير لنا des odèmes ينتفخ. Choc anaphylactique c'est une complication très grave. C'est un type de choc اللي راح يكوزينا généralement une altération تاع الباسيون ولا يكمل par le décès هكذا يكمل par le décès لا قدر الله. هذا الشوك انافيلاكتيك راح يكون suite à une réaction allergique. رياكسيون الرجيك هذه تكون على جال ميديكامون ما تستيناش ودرناه ديريكتومون او بيان المهم عنده هاد لي كومبليكاسيون تري غراف دي كومبليكاسيون كارديوفاسكولير دي كومبليكاسيون ريسبيراتوار راح يديرنا نودام دو كوينك. نودام دو كوينك هذا سي
لا ليوت تاع لا غورج تاعنا تصرى لها انه يصرى لها ان نودام تري اكسيسيف اللي راح يولي ان اوبستاكل في لو دراشي وراح يدير لنا لاري ريسبيراتوار. لا كوندويت ا تونير premièrement c'est toujours avertir le médecin exécute et appliquer les schémas تاعو. دونك راح نشوفوا لا ديمونستراسيون étape par étape. دونك la démonstration نشوفوا راح نبداو بالماتريال هو الاول ان شاء الله. Sur un chariot propre et désinfecté. Un chariot propre et désinfecté. Un plateau propre. Et désinfecté. Seringue stérile. Une seringue De stérile. taille appropriée au liquide à injecter. قلنا chaque mode d'injection a une seringue adaptée. Aiguille stérile. Selon le liquide à injecter. Et aiguille adaptée selon le liquide à injecter. Substance médicamenteuse. Substance médicamenteuse. Coton. Du coton. Désinfectant. Le nécessaire. Le nécessaire. Le consommable, c'est toujours Gomme propre. présent. Solution hydroalcoolique. Pour désinfecter les mains. Conteneur à déchets. Conteneur à déchets. Haricot. Sac à poubelle. La prescription. Voilà. Le nom de produit. هنا هضرنا على لي بريكونسيون اللي راح نهضروا على لي بريكونسيون اللي كنا نهضروا عليهم الساعه. الوغ سويفي بيان لي بريكونسيون هذو. Posologie. Posologie Mode d'injection. et le mode d'injection. هذه في لا بريسكريبسيون. Concernant le produit. Là concernant le produit. Vérifie le nom du médicament. Le nom du Et le médicament. mode d'injection. Le mode d'injection. Vérifie la date de péremption. Et vérifier Le la date de dosage. péremption. La nature du produit. Voilà la nature du produit. L'intégrité de conservation. La stérilité. Comment préparer une injection? Là on va préparer une injection. Toujours. On va désinfecter l'embout de chaque flacon concernant le médicament ou bien la solution ou bien la solution. Voilà, نجبدو لا سفيرينغ تاعنا. هنا كل واحد كيفاش يقدر يحكم الماتريال تاعو. المهم nécessaire c'est ne pas toucher le piston. Attention de toucher le piston, c'est une faute d'asepsie. On injecte le produit تاعنا. Voilà, نعملو لو برودوي تاعنا. ندخلو في لا فوا انتراديرميك. La voie intradermique. Les indications. هضرنا على لي زانديكاسيون ديجا. هضرنا على لي زانديكاسيون. نروحو ديريكت لا تكنيك. Premièrement, c'est conserver l'intimité du malade. Fermer portes et fenêtres. Laver les mains. Porter des gants. Purger la seringue. Purger la seringue. Afin d'éviter d'injecter des bulles d'air. Avec les bulles d'air, ici on خرجوهم. Aseptiser la zone de ponction en escargot. Aseptiser la zone de ponction. Voilà. Tendre la peau en tenant le bras à l'aide d'une main. On va tendre la peau. Introduire l'aiguille, le biseau vers le haut. هنا la position تكون حوالي 20 degrés ou bien 30 degrés باش تكون en parallèle مع la. Injecter doucement dès que le biseau a disparu dans le derme. هنايا تمد لنا كي انجيكتو لو برودوي تاعنا تمد لنا اون بوتيت بول سي لا بابول. لا بابول هذيك لازم تخرج. Injecter doit produire immédiatement une petite boule de dème blanc. فوالا سي لا بابول. لا بابول Entourer هذه la zone de ponction. لا بابول هذه هي اللي تاكد لنا بلي درنا اون بون تكنيك او با. On va entourer la zone de ponction. نشوفوا لا رياكسيون بعد.
إذا نكونوا كملنا لا تكنيك تاعنا concernant Éliminer les déchets. l'intradermique. Éliminer les déchets, ranger le matériel Ranger le matériel. et noter le soin. Serrer les gants. Noter le soin. Et voilà, injection intradermique. L'injection voie intramusculaire. Voie Ça intramusculaire. se forme ovale. هذا كنا درنا شفنا les indications, نروحوا directement la technique. Que la zone de ponction. C'est toujours conserver l'intimité du malade par la fermeture des portes et fenêtres. Aussi mettre des paravents s'il y a une chambre Aseptiser la commune, zone de ponction. commun plutôt. Aseptiser la zone de ponction. Tendre la peau d'un côté. Tendre la peau Tenir d'un la côté. seringue perpendiculairement à la peau. Introduire Perpendiculairement, l'aiguille d'un veut geste rapide. dire عموديا 90 درجة des gestes brefs et rapides. Voilà. Un geste rapide. Même pour le كي نكملو كي نجيو نديرو لا سيرينغ نديرو un geste bref et rapide. كذا le volume injecté doit يكون شوية lent. انجكتيو بسياسة باش ما نديروش ديشيرور في لا ميسكل تاعنا. فوالا هنايا كملنا لانجيكسيون intramusculaire. Conserver l'intimité du patient. Tirer les gants. On va tirer les gants, Noter le soin. noter le soin. La région d'injection intramusculaire. Les régions, voilà, هضرنا عليهم. قلنا le tiers supérieur externe, le quart supérieur externe du fesse. Voilà, نعاودو نرجعو ليها. Les régions d'injection intramusculaire, voilà. هضرنا عليها perpendiculairement 90 درجة et ainsi de suite. La voie subcutanée. Vaccination. Administration هذه d'anticoagulants. la voie subcutanée dans les indications تاعها. Donc je vous directement la technique. L'escargot. Voilà, on va synthétiser la zone de ponction en Saisir escargot. d'une main la seringue, la maintenir en position parallèle et tangentielle à la peau. Parallèle et tangentielle. Alors, Faire un pli cutané entre le pouce et l'index. voilà. Introduire l'aiguille avec un angle de 45 ou 90 degrés selon l'épaisseur de tissu cutané d'un geste rapide. Là voilà, Injecter lentement le produit. là voilà, نهضروا على 45, Retirer l'aiguille d'un geste rapide. 45 et 90 degrés. هذه اللي غابت بزاف ناس. هنا selon l'épaisseur du tissu. هنا على حساب l'épaisseur تاع النسيج تاع لو باسيون. دي باسيون ماغر مع باسيون اوبيز ماشي كيف كيف.